So what up guys, mag-unbox na karon og kan gaming chair. Pero na-unbox na siya, nabrihan na. So i-assemble lang nato ni siya. Right. Right, so nahuman na ginato og symbol ang bangko, no? Ang gaming chair. So kabalo pa mo tungod sa pagdula nato og 188 Geely, nakadaog ta og kwarta mo nang nakapalit ta og gaming chair, no? So sa mga gusto mag register, magdula para makakwarta na pud mo, nara sa comment section ang link, no? And yan, pag-register na mo diha og mag-deposit mo og 300, namoy 188 na bonus kung mag-register mo diha og mag-deposit, no? So first deposit plus 50% po yung madungag sa inyo ang gi-deposit, no? So karon tudloan ta mo unsaon pagdula aning mines nila og para unsaon pod pagdaog diri sa ilang games, no? So ayan, nakita niyo diha atong dulaon kani ang mines, no? So bet lang sa taog 20 pesos din 3 mines. So start nato. Okay, so likayan lang ninyo ang bomba para makadaog mo. Yan. So ingana ra kasayon magdula diri asa 188 Geely. So dula na pud ta isa pa. Pag ingana ay kabala ka kung mabomba kay pwede na nimo i-times to para mabawi ninyo dayon inyong pilde. Right? So mora na. O dula pa ta isa. So nakita niyo diha na natay balance na 1029. And dulaon pa nato isa. So likayan lang gid ninyo ang bomba mga kapaloy, no? So dula pa tayo sa bet, biga pa 30 pesos. Right, pildi na pod. So times to na to, 50 atong bet day. Start na to. Right, so ingana lang kasayo pagdula mga idol. Niya kung gusto mo dula ani nara sa comment section ang link ani og pagdula na mo dia og enjoy para makapalit apod mo sa inyong mga gusto paliton. Alright, see you next video mga kapaloy.